commend the Amadeus Institute for organizing the 12th edition of the annual International Forum and previous editions over the years. I wish to express my أول شيء يجب الانتباه إليه هو أنه لا يمكن لأي اندماج اقتصادي أن ينجح بدون إطار سياسي قار ومستقر. وأول شيء يجب على الأفارقة أن يقوموا به هو أن تكون لهم قوة تدخل عسكرية لفرض السلم ولو بالقوة. بدون سلام، بدون إطار مستقر وقار، لا يمكن أن يكون هناك أي تطور اقتصادي. من أجل أن تكون لنا قارة إفريقية فيها منطقة تبادل الحر تلبي رغبات الدول كما حدث في الاتحاد الأوروبي وفي آسيا وفي جنوب أمريكا وفي شمال أمريكا، لا بد من استقرار سياسي وسلم يجب فرضه ولو بالقوة. هذه أول فكرة يجب الانتباه إليها. ثاني فكرة يجب الانتباه إليها وأنه لا يمكن أن يكون هناك تطور بدون بنى تحتية في ميدان النقل الطرقي، النقل السككي، النقل الجوي والنقل البحري. بدون اندماج متقدم جدا في هذه المجالات لا يمكن أن نتحدث عن أي اندماج اقتصادي. ثالث شيء هو أن أن إفريقيا تكاد ليس لديها سلاسل قيمة داخلية، وتعتمد إما على سلاسل القيمة الدولية أو هي غائبة عن هذه السلاسل القيمة. يجب أولا أن نقوم بخلق سلاسل قيمنا الداخلية. وآخر عامل من أجل تسريع وتسهيل الاندماج الاقتصادي في القارة الإفريقية، ويجب أن يكون لدينا نسيج اقتصادي منتج للثروة، لأنه بدون إنتاج لا يمكن أن يكون هناك تبادل. هذا المحاور التي يجب التركيز عليها. حاليا كيفاش كتشوف الوضع ديال القاره الافريقيه؟ واش ممكن ينجح في هذا الرهان؟ لا، ممكن ينجح، ولكن الوتيره غدا ببطء كبير. ولكن الاهداف والحماس اللي انطلق به المشروع يبشر بالخير، ولو ان الوتيره التقدم ربما بطيئه نوعا ما. Alors j'ai eu l'honneur ce matin, dans le cadre de mes Days, de faire partie du premier workshop qui a consisté à examiner la façon de rendre l'Union africaine beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficiente. Et dans ce cadre, j'ai parlé du rapport que M. Paul Kagame, président du Rwanda, a fait concernant justement les réformes de l'Union africaine. Et donc, les principales recommandations de ce rapport, c'est de dire que l'Union africaine fait trop de choses et donc il faudrait choisir 4 ou 5 priorités et aller jusqu'au bout et non pas vouloir s'occuper de tout. Et puis ce rapport a critiqué aussi l'organisation administrative de l'Union africaine en disant qu'elle est très complexe, qu'il y a des conseils, il y a des commissions, il y a des comités et tout cela rend l'organisation lourde. Donc il insiste pour alléger l'organisation administrative de l'Union africaine. Alors, troisièmement, il parle du financement de l'Union africaine et comme vous le savez, pour le moment, 80% des ressources viennent de l'étranger, c'est-à-dire pas des pays membres. Et donc, il insiste pour que l'Union africaine puisse se financer elle-même. Et il a même proposé quelque chose de concret, c'est-à-dire qu'il y ait un prélèvement de 0,2% sur les importations. Et ce prélèvement servirait donc à financer l'Union africaine.
Et dernière chose, c'est en ce qui concerne les relations entre l'Union africaine siège et les communautés économiques africaines. Là aussi, il a dit que les relations étaient imparfaites et qu'il fallait revoir et clarifier les missions de chacun, que doit faire la Commission économique africaine et que doit faire l'Union africaine. Et dernière chose, pour que la zone de libre-échange puisse réussir, il faut déjà qu'elle réussisse au niveau de chaque communauté économique africaine. Et à ce moment-là, la zone de libre-échange servirait simplement à rassembler et à regrouper les communautés économiques régionales. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.